RBB, 1 toms. Parang nyo. Bakal nyo mag-drop. Tapos na kayo, mga magpapa-MMR ah. Ayaw nyo Hindi ko dito. kaya yun. Sama ko kayo minsan, pero may pasok kasi. Ayaw ko. Yan ang sasali natin. Natin sa mga job. So, RBB. So, ayun. Oo. Sabi ni Mogi, kaya nanalo kasi pinapilot. Hindi na. City guys, city! City! City. Yung hindi pilot, kino-comment. Wala ba yun? SU pala, SU! SU guys! Pagaligin mo ngayon. Tingin ako konti sa party ko para di tayo maglalakad. Bigyan ito na issue, no? Nasiskip ko ng PN. Sino ba party mo? Ba't gawa ka ng itong issue yung party mo? Ganun ba? Si Tito na. Tang. So, na. Bigyan mo Ano na. na isang box? Tapak na mid, dali. Ito, may box ako dito. Mali. Sapat. Nimrod pumasok sa left, BSD pumasok sa right. Tapak left. Kaya ko, kaya. City boss, hinihingi eh. Kaya hindi ko mabigyan ng SU. Pasok L, dali. Biglang nagkadahilan ah. Galing mo. Galing mo sa part na yan. Kaya ko right ako pumasok. Tatanga. Alaga ko yan si Bon. Okay, 1 up. Tirahin mo na, 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Tirahin nyo lang, 7 up. 8 up. Dito na tayo eh, 9 up. Pasok lang eh. Pasok. Kukuha tayo. Pasok. Reverse Nimrod nasa harap. Mitch. Kukuha mo na tayo, Siege. Bago tayo mag-ano. Mitch mo tayo. Diretso. Yung delihan yung mga nagpapa-MMR dyan ah. Kikik ko kayo. Lalo ka na Diretso. kibo. Di mo ano ni. Bigyan na. Ah. Tara nga, pamid nga tayo. 3 to ang pamid na. 6 nyo, 6. Saan pumasok? BSD nakapak sa left. Dito lang. Nimrod nasa right, Reapers nasa mid, nakapak. Tara, image tayo. Left tayo. Left muna. Pumasok na sa left ah, BSD. Pumasok na sa left, BSD. Okay, angat tayo. Push tayo. Ready. Puta, saan na yun? Ito, ready. 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Oh, compress sa party. Resin nyo na kagad. Saka na MH tayo. 3, 2, 1. Saka na MH yung sungit. Oh. Tara, balik mid. Diretsuhan. Ayun o, mga archer. Patay yung MH. Ito po. Okay, diretso. Wala yung kalaban natin. BSD sa left, dito. Tara, pa-right na. Andun yun. Sure ball. Ano? Right, Reapers. 1 up, 2 up, 3 up. 4 up, diretso lang. 5 up, huwag kayo minto. 6 up, 7 up. Ito pa, ready, 1 up. 2 up, okay, diretso. Macro. Balik. Macro. Tara, re-MH muna. Mid to left. MH tayo. Tara, diretso. Pael naman. Baba ka nga do. Tingnan mo nga sa baba. Eto mid, ready. Reapers, ready 1. Up. 2, up. Push, 3 up, push. 4 up, push. Push. Sagad. Sagad. Reso na lang. Pareso lang. Dali.
Ayun si. Paubos na. Tara, Ray MH, 3, 2, 1, file. Ito, Kanan. kanan, wanap. Tuwap kanan. Reapers nakahapak sa mid ah. Lumipat sa end Reapers. Kanan pa, sisap. Tara, file na, pasok ang lalo. Pumasok na Reapers. Huwag ninereso, pasok na lang L. Kasi Mama G. Wala pa. Magsasalo na lang daw siya basket. Lagi siyang DC. Up, 2, up, 3 up, diretso, 4 up, 5 up, diretso pa, 6 up. SD pumasok sa left. Kayo, paspat, angat mo na, wala pa yan, angat mo na, uy, balik. Puta, ayaw mapigilan. Sige, push na nga, 3-2, push na sa portal. Wala push na. sa portal. Wala dyan. Walang tao dyan, boy. Mabilis. R, Reapers, Nimrod. Pumasok Nimrod sa mid. Labas Reapers na, nakahapak sa R. Mid yun, mid yun. Gago, mid yun. Malapit yun. Labas. Tapak tayo, mid, dali. Papababa na yung kan. Pasok mid. Talo mo si Tommy. Ano, wala na. Hindi kasi active eh. Pasok mid. Gago, ara ko po mga. Sakto lang to ha. 3-2, bitaw kayo, mate. Tara, kaliwa nga muna. Kaliwa nyo. Grass to, sa bayan. Ready? 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. Push, 5 up. Oh, tara, pakana naman. Huwag nyo na i-reso. Or i-reso nyo, tapos re-MH. Ayun na, Nimrod ah. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Ito pa, Reapers pa. 6 up. Gago, inabot ako 7 dun. up, laban, 8 up, diretso, push pa mid. Balik nga kayo kaliwa, ang dami nakalubog sa inyo. Balik kayo kaliwa. Pasok mid damatay. Pasok. Nimrod nasa Reapers pumasok sa mid. Mid mo na itong Phoenix oh. 1 up, makakasalubong nyo, 2 up. Ready nga muna mid. Yung ulan oh. Tara, mid tayo. 3, 2, 1, tara sagad, push. Ready, 1 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tara, par, 3, 2, 1, right na. Ito, kaliwa, balik nyo, ready, 1 up. Ito mga archer, oh. 2 up. Reapers nakahapak sa R. Bully Hindi na na to, bumalik. 1 up. Buwan. Pumasok na sa Reapers ah. Balik, Labas yan. macro. Tara, MH na, pababa tayo, par tayo. Baba lang. Diretso lang, R. Ay, tayo sali ah. Okay, sagad na. Tagal na. Sagad. One up. Reapers nakahapak sa R ah. Pumasok na sa R. Reapers. 7 up. Isagad nyo na. 8 up. Ready nyo. Rest nyo. Ready. 3, 2, 1. Diretso nga R. Diretso pa R. Pasok ka naman tayo. Diretso. Pasok. Pasok Phoenix ha, boy. Likod. Ready mo na portal. 7, 6. Phoenix, tutukan nyo. 5, 4. Tutukan nyo na. 3, 2, 1. Up. 2 up. Pwede na rin. Yung SG pa. Pasok par. Pasok par. Nimrod pa. Pasok lang R. Okay, pasok R. Pasok lang. Tara, image tayo. 3, 2, 1, angat na. Kaliwa. Reapers pumasok sa mid. Dito ah. 7, 6. Pwede. So, cut mo na. 1 up. Cut lang. Walang angat. 3, 2, push na sa Reapers. Ready, 1. Up, 2, up, 3 up, push, 4 up, 5 up, 6 up. Ready sa, pre, baba yan, no? Ready, 1, up, 2 up, 3 up, 4 up,
Kaliwa naman, kaliwa naman, kaliwa naman, kaliwa naman. Kaliwa pa, ready, 1 up. 2 up. 3 up, pasok din namatay, 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Pasok lang mid. Diretso nyo sa mid. Tutukan nyo dyan sa may pedis. Tutukan nyo sa pedis. Ano, lagkit. Sa pedis kayo. Pasok mid. Ka lang, malagkit. Lalabas ako. Pasok mid. Reapers nakapak sa mid ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, bitaw MH, 2, 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, August, 5 up, 6 up, August pa. Diretso namatay. Ready, 3, 2, 1, tara, angat na, ready, 1 up. 2 up kanan nyo, 3 up kanan, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up kanan nyo pa, kanan kasi yung push. Ready, papakaliwa tayo. 3, 2, 1, kaliwa naman. Pero natin sa kaliwa, wala ba? Balik na muna dito. Reapers nakapak pa rin sa mid. Lang ha. Ikot nila kamera nyo. MH kayo. Yan na. Kami, 3, 2, 1, push. 1 up. 2 up. Push, 3 up. 4 up, push muna. Diretso, sagad. Tara, ready. Asan pa? Kaliwa tayo, MH. Kaliwa. Reapers nakapak sa left. Okay, kaliwa tayo. Ito, 1 up. Reapers Diretso, 5 up. Gago ko. 6 up. 7 up. Pabalik nga. Linis nga muna. Pabalik. Reso namatay. Ready pa sa nakapak Reaper. pa rin Reapers. Pumasok na Reapers, 8, Pasok L. 7, Diretso yung portal. Pasok L. Ready 3, 2, 1. Tara, push yung portal. Ready 1. Up. MH tayo dito. Tara. Angat. Ready 1 up. Malilikuran natin to. 2 up. 3 up. 4 up. Kaliwa. 5 up. 6 up. Oh, yung kanan pa. Malinis kanan. 3, 2, 1. Tutok ulit kaliwa. Bumababa. Oh, ready 1. Up. Ayan pa, raid nila ah. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Paubos pa. Reso namatay. Pasok L. Ready up. Nimrod, problema. Ay. Reapers nakapak sa 3, mid. 2, 1, tara, pamid. Ano mo, napipiyok. Tayo sa pedis, guys. Okay, ready. 3, 2, 1, tara, push portal. Ready. Kanan nyo, 1, up yung arrow. Fight na kagad. Pakanan. Ito na, ready 1. Up, 2, up, 3, up, 4 up, 5 up, tukado. Kanan muna. 3 to, likod pa, burat pa, push nga portal. Tapos spot tayo. Pabihin na yan, spot tayo, re-MH tayo, huy. Pabihin na rin. Tara, pakanan tayo, MH lahat, pakanan. Kanan. Likod nyo PSG. Tara, likod nga Mid. muna. Dito, tara, mid. Likod, kaliwa. Asan ba? Portal, hitable na portal. PSG. Push tayo, portal. Kaliwa nyo. Tutok nyo. Ready, 1 up. 2 up. Kaliwa. 3 up. 4 up. Sugita pa. 5 up. 6 up. 7 up. Tara, 3 to. Angat. Parait na. Diretso, right. Habang clash pa. MH lang. Second MH. Right na, huy. Wala ko MH. MH ako. Okay, ready ha sa portal side yan. Nimrod, pumasok na rin dyan, pati yung problema. Diretso. 1 up, 2 up, 3 up. Sagad, 4 up, 5 up, 6 up. Ready pa, meron pa kasunod. Ready 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Sagad. Pasok right. Okay, pasok right. Nimrod, pumasok na sa L. Pumasok na sa L.
Tara, ready. Emish tayo. Pamid tayo. Tara, 3, 2, 1. Pamid. Emish. Diretso. Tuwan up. Three up. Four up. Balik. Pamid. Going mid pa rin. Going mid. Ito, ready. 3 to. Malilikuran pa. Push mid. 1 up. 2 up. Push. 3 up. 4 up. 5 up. Kaliwa nyo. 6 up. Huwag kayo magpasok dyan. 7 up. Kaliwa pa. Oh. Kaliwa sa mid. 8. 7. Dikitan nyo na. 6. Dikitan nyo na. 5. 4. Dikitan nyo kasi. Nimrod nakapak sa mid, ah. Ready go. 1 up. Kasi. Pumasok na sa mid, Nimrod. 3, 2, 1. Up. Ito ko na. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Podcast na. Sarap na kayo. 3, 2, 1. Tara, angat na. Mga MX. Ready. 1 up. 3 up. Angat. 4 up. 5 up. 6 up. Okay, balik portal. Dikitan nyo. In 4, 3, 2, 1 up. 2 up. Yung kanan. 3 up. 4 up. Kanan. 5 up. 6 up. Pasok mid. Okay, pasok pa mid. Tara, MH tayo. Tara, 3, 2, 1. Kanan. PSG pumasok sa left. Tara, L na lang. Okay, file. Diretso. Okay, diretso. Reapers nakapak sa R. Diretso. Nasa taas yung ibang PSG ah. Sige, ready lang. Ito dun sa aling mga two. Tara, balik nga tayo mid. Pamid tayo. Huwag tayo dyan sa choke point. Pamid tayo. Pamid tayo. Hayaan nyo dyan. Okay. Tatlo kayo FS. Tara, pakanan. Ayan ba sa mid? Wala. Try. Mako muna. Re-MH muna. Tara, 3, 2, 1. Tara, pa-right na. Sige lang. Ito na. Right, Makakalimutan dyan. Diretso lang. Sige, diretso. 1 up. 2 up. Lalabas, Diretso. boy. 3 up. Okay, balik. Pamid tayo. Nakapak sa mid, Reapers. Tara, pamid. Nakapak sa mid, Reapers. Tara, pamid. Nakakapagod na. Ito yung Ito. DA nyo lang. Yung Nimrod na left side, banda sa spot. Press tayo. Pushing, Tara, ano sila klase na boy? Pamid. Diretso mid. Pitikan nila yung MH yung ano ni. Peter ni. Diretso. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Ano mga tito dyan? Ready, compress. MH Dito din sa tayo. aling 3, 2, 1. Tara, kaliwa na. Ayan nyo na yan. Sa taas. Ayan nyo, kaliwa. Right nyo, makakat kayo ng ano, PSG. Right daw. Konti lang to eh. Konti lang yan. Balik kaliwa. Sige, baka alam makakal. Tara, Nabs. Abot tayo dun. Diretso. Iwan. Okay, pwede pa yun, Nabs. Ito, 1. Up. Pusang iring. Diretso. Nag-miss ka ba? Resto na matay. Diretso lang portal. Diretso palinis pa dyan. Pasok L. Lowick, huwag kang mambihis. Tanga yung member to. Ano ka ba, mo? Ito na, ready 1. Up. Saan yan? Left ba? Araw. Left. Sunny. NBA. Dahil na yan. Tapos ka na dyan. Reapers pumasok sa akin. MH tayo. 3 to. Tara, pamid. Okay,
Tingnan mo, blowy. Pamid, diretso. Pinapatay nyo kasi. Uy, gago. Wala akong Papatayin ko talaga yan. Hindi, yung One iba, up. yung iba. Pinagtitripan. Pakanan nga. Tapos ako binibigay pa. Okay. Iho talaga kayo dyan. Alright. One up. Alright. 1 up push. 2 up push. 3 up push. Sagad. Sabi ko na patay. Sagad pa. Gago, sagad nyo, hoy. Pasok right na matay. Gago. Palip sila boy. Oh, labas tayo. Pumasok sila. SD nakapak sa lipa. Tara, tapak L tayo. Pumasok na. Pumasok lahat. Sige, pasok L tayo. Okay, portal muna. Entry, yung likod ka muna ito. Sa gitna, 1 up. 3 up. 4 up. 5 up. Harap. Dito, MH na nga. Harap tayo. Push tayo. Ngayon na. Push. Sagad. Sagad, pa kanan. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Kanan pa. 7 up. Pasok mo muna. L na matay. Dali. Pasok L. Reapers pumasok sa ara. Reapers pumasok sa ara. Labas tayo. Tayo niyan. Kaklash yan dun. Pasok R. Namatay. Pasok R. 8. 7. 6. Bitaw na MH. 5. 4. 3. Meron pa sa gitna. 2. 1 up. Sa gitna mo na. Tutok nyo. Tara, ready mo na. 8. 7. Dito muna. 6. 5. 4. Tara, angat tayo. Trito. Angat na. Bading. Pakaliwa. Yun yata game plan nila, ignore chaos. Nipis lang talaga sila. Eto, pamid. Ready, push. 1 up, 2 up. Huwag na kayo mag-ganon. Pa isa-isa. Yung saha. Problema nga, pabiyay ako. Gila. Lalabas to. Bro. Ready. Pagitna mo na. Pagitna lahat. Saan papasok dito? Dek. Wait lang. Wala akong vision dito. May File na lang. L yan. Sa SEO kami. To. Hanap. Putang ina. Wala akong Patay ka kasama. na ka. May slow to. Diretso. Yung slow mo, slow nasa din. right dito Oo, ni Mrod. sa touchy ko. Right, Tight Mrod. yun. Labas tayo after. Layo. Baba reverse. Baba reverse, balik. Ito na. Baba, Bakit? ready, push 1 up, 2 up, 3 up, diretso, 4 up, 5 up, 6 up. Yan pa yung sing. Kanan pa yung sink pa. Takbo, Jer. Pakang tanga. Dito. Takbo. Emig tayo. Para pamid. Pamid. Revive ka na lang, te. Reapers nakapak sa ara. Tara, par. Wala yung team boy. Meron dito sa mid, oh. Ready, 1 up. 2 up, pamid. 3 up. 4 up. 4 up. Push, balik. Pakanan. Andito na. Ito na, ready, 1 up. 2 up. 3 up. Ayaw ako boy. 4 up. 5 up yung kaliwa, makapal. 6 up. 7 up. Meron pa, kasunod. Ito pa, ready. Reapers pa. 1 up. 2 up. 3 up. Reapers pa. 4 up. 5 up. Push ang Reapers. 6 up. Push lang. Putang ina mo, nakaiyo kasi. Push lang. Ito pa, ready pa. Phoenix pa. Yan pa, Phoenix oh. 1 up. Nimrod pumasok sa left. 3 up. Nimrod pumasok sa left. Mid. Pasok mid. Ready. Tara, Ayun na, MH. Phoenix boy oh, kanan.
Kontra kanan. Ready. Speak. 1 up. 3 up. 4 up. 5 up. Kaliwa ulit. Kaliwa ulit. Kaliwa na. Landing. Gago si Swing, bumalik. Likod. Tara, balikan mo nga. Ayun o, Boogie. Tara, 1. likod daw. Likod daw. 2 up. Ito, pababa to ha. Bababa to. Legit. Ito na, ready. Hindi pa. Pagitna nga muna kayo. Dali. Gitna kayo lahat. Gago, delay talaga ako. Nag-uus ako eh. Delay mo rin ng konti sa'yo. Gusto mo ako. Ready. Kanan nyo. 3 to ang kanan. Push. 1 up. 2 up kanan. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Balik likod. Ready, likod. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tutok na pa. Paspat. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Pasok mid na matay. 7 up. Pasok mid. Spot. 5 meron. Sabay niyo pumasok yung Reapers ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1 up. 2 up naman. 3 up. 4 up. 5 up. 7. 5. Nalang. 4, 3, 2, 1 up. Reload. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up yung Kiri. Nasa kaliwa oh. Swing. Pasok mid. Roads daw, pasalit rito. Nangatin nyo nga. Linis na. Phoenix nasa gitna. Nangatin nyo. Ready, 1 up. 2 up, Nario. 3 up. 4 up. 5 up yung daddy eh. Pareso na lang. Meron pa sa portal oh. 4 up. 7, 7, 6, 5, 5. 4, 3, 2. Dikitan nyo kasi. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Dikit pa. 5 up. 6 up. Angat na. Reapers pa. Galing right. Reapers. Pasok mid. Pasok mid. Ready. Tutok pedes. 1 up. 2 up. Nakalubog na sa inyo. 3 up. Nilubugan na kayo. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Almost. 8 up. Pasok mid. Ito pa, ready, 1 up. 2 up. 3 up, angat. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up, Reapers angat. sa kabak sa lip ha. 9 up. Ready nga, compress sa gitna. Tara, 3, 2, 1. Pumasok na sa lip. Palip. MH na, palip. Palip. Tara, Benjo, pares tayong delay ah. Sagad na to. Ready, puff, 1. Up. 2 up. Diretso. Oo, gago. Pasok kayo lamatay, pasok kayo. 8, 7, 6, 5, 4, Dikitan nyo. 1. Pwede na Reapers ha. 1 up. 2 up. 3 up. 5, 4, 3, 2, 1 up sa likod. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Laban pa. 6 up. Pasok na ngayon. Pasok. Ubus lang. Pasok lang ngayon. Nakapak siya mid Reapers. Tara, ready. Mix tayo. Sa labas Tara, siya na. pamit. Piling ka please niya. Umiwas na. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pamit. Diretso mid. Oh, wala magre-revive. Diretso mid. Ito na, ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 Gago, up. wala kayong kasama dyan. Five Ano, up. mid boy. SD, nasa ka na ha. Wala nga kami R. kasabay. Kami lang Tara. andun. Push nyo na. Huwag na kayo mag-back. Gago, nagtakbuhan lahat. Tatakbo pa kayo doon. Pasok, L.
Hindi tumakbo. Duwag. Duwag. Pasok L, yung Grizzly oh. Ano to? Rehit. Pasok L. Di ba ako narinig to? Mix tayo. Bigi kita, Ray. Isa pa. Angat. Kanina pa yun yung pinapatayan. Gago, kaya nauna dyan. Pinapatayin niya sa gilid kanina. Kita ko dito sa... Tingnan natin record. Ito, pamit. Tara. Push tayo. Ready, Go, one. 1. Up. Putang ina ng one up na boy. Miss ako, boss. Pamit. Okay, pamit pa. Pamit, ready. Miss tayo. Tara, Ay, kanan. napili ko. PSG, right. Tuwap. Unang pula, Reapers na pre. nakapak sa left. Tuwarap. 5 up. 6 up. Tara, palep na. Macro. Going left. Tara, bangis. Unahan ko na. Unahan ko na to. Palep tayo. Promise. Ready? 1. Up. 2 up. Gagawin ka. 4 up. 5 up. 6 up diretso. 7 up. 8 up. Meron pa Phoenix kasunod ha. In 3, 2, 1. Phoenix pa. Ready? 1 up. Ended. 2 up. Pasok L. 3 up. 4 up. 5 up. Ito pa. Sa box pa. Balik kayo ng box. 3, Oh, yeah, 2, boss. 1. Ready po. 1 up. Tabok. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up diretso. 6 up. Ito spot. 7 up. 8 up spot. 10 up. Spot pa. Langit. Balik pa. Likod pa. Ready. 1 up. Pasok ang L. 2 up. 3 up. Pasok. Ito pa, ready, 1 up. Yung problema pa, BA. 2 up. Miss tayo, ha. Ready, angat na yan. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Likod. Likod. Yung mga problema, bihin nyo. Tara, ready, miss tayo. 3, 2, 1. Angat na. Nimrod, pumasok sa Kasi R. ditong Pumasok na R. Kanan. Nimrod, nakapak sa R. Pumasok na sa R, Nimrod. Reapers, wala akong vision. Kanan. Sagad. Ito, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Sagad. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Kompres sa gitna. Oo. Ito pa, 1 up. 2 up. Diretso. Gitna. 3 up. Good na, problema. 5 up. Likod pa. Sandwich na. Ito, tutok pedes. 1 up. 2 up. Pasok mid. Gumita mo na kayo lahat. Gumita kayo. Laban nyo. Tara, angat. 3 to. Angat na. Kaliwa muna. Basagin nyo kaliwa. Naka-SL mo kayo eh. Basagin nyo. Ito, gitna pa. Patrol. Press. Compress. Baby. Asan to dito? Tara, file tayo. 3, 2 up. Left. Nimrod. Reapers. Ito, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Diretso. 5 up. 6 up. Ako. Diretso pa. Tuloy. Ang ina mo, Col. Umiiyaw mo ako. Diretso, ready. 1 up. 2 up. 3 up. Diretso. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. Paubos. Pasok kayo namatay. Ito ba, angat to? 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok L. Nakaapak sa mid. Reapers. Tapos yung... Nasa R na lahat. Miss tayo. Tara, R. layo.
Sige, laban ko. Ito ko. Diretso lang. Diretso. Huwag nyo na i-reso yung patay. Tapakar na lang. Patay, pasok. Ito pa already one. Labas mo na lang doon pag ganun. Layo masyado. Malayo boss. Labas mo na lang. Labas tayo mid. Tinakbo na natin yung kalahati. Tapakar. Pasok kar lahat. 8, 7, 6, 5, 4, bitaw Hindi MH, ako makali. 3, akatin nyo na, 2, 1, up angat, 2 up angat, 3 up angat, preheat na kayo dyan, no? Ayaw nyo pa, 4 up, 5 up, 6 up, angat, 7 up, 8 up, akatin nyo lang, 9 up, 10 up, 11 up, 13 up. Sagad lang. Labas ka agad. Nasa left, Nimrod. Reapers pumapasok sa mid. Tara, pamid tayo, pasok mid. Pasok. Ready lang, MH tayo. MH, 3, 2, 1, tara, angat, kanan muna, baragan nyo, kanan. Kanan muna. Kumana kayo, ikot ko camera nyo. Kanang kaliwa yan, Tito. Ikot nyo. Kaliwa na lahat, push. 1 up, 2 up, kaliwa, 3 up, 4 up, pasok mid. Okay, pasok ko mid. Huwag na tatayo. Oh. Pasok mid. Tutok pedis lang, yung maabot nyo lang. Tara, ready. Damage tayo. Ready 3, 2, 1, tara push. Ready 1. Ang problema, oh. Sundutin nyo, BA. 4 up, sundutin nyo lang. 5 up, angat na. Oh. Aliwat kanan yan. Pwede kayo, meron pa yan. Pabos. PSG nakapak sa left. Uy, angatin nyo na yun nandito sa labas. Oh. 4 up, spot ka agad. 5 up. Spot. Balik likod, 3, 2, 1, likod. Ready 1 up. 2 up. Ready nga, re-image tayo. Re-image mo na, re-image. Tara, 3, 2, ang kanan, push. Okay, Mitch. Ready, 1 up, 2 up, Hoy, huwag kayo magbalikan. 5 up, 6 up, 7 up, kaliwa pa, 3, 2 at kaliwa, ready, 1 up, 2 up, Unahan. 3 up, walang kasabay dun, 4 up, preheat na yan, 4 up, 5 up, pasok mid, 6 up, 3, 2, ito gitna, ready mid, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, laban na, pasok mid, ito pa, Ang harap paano, ko, Rod, ready, 1 up, wala kasabay na Guys, ako tamang. pasok mid muna, pasok mid. Iwag ka na, go yung problema, BB nyo muna para pag angat natin. Ready 3, 2, tara nga, push tayo kaliwa, ready 1, up, 2, up, 3, up, 4 up, kaliwa pa, 5 up, 6 up, kaliwa pa, 8 up, yung dabaw. Compress. Gago, yan pa. Mitch. Kaliwa pa, finish. Nimrod, pumapasok sa left, ha. 2 up, Reapers nakapak sa left. 3 up, 4 up, 5 up, pasok mid, balik kayo mid. Balik na mid. Okay, balik mid. Oras pumasok. PSG nakapak din sa left. Ready, 1, up, 2 up, 3 up. Ready, MH. 3, 2, 1, tara, left. Huwag ka dito maglaro. Ba't ba dito naglalaro tong Bluey na to? Sundan mo yung ano. Left. Dahil na. Palep.
Diretso. One up. Two up yung Kirin. Yan, statwa. Laban. PSG nakapak sa mid. Compress. Image tayo. Nimrod, pumapasok sa R. Pumid. R Nimrod, PSG mid. Pamid. Reapers nasa Arden. Pamid. Ito na, ready one. Kanan nyo, up. 2, up. Kanan, 3, 4, up. 5, up. Tara, par. Tuloy. May MH pa. Tuloy 3, 2, 1, tara push. Reapers nasa right, PSG nasa left. Wala na 3 up. akong MH. 4 up. 5 up, grabe yung miss. 6 up. 7 up, tinutukan. 8 up. Pasok lang R. Ito ba? Reapers. Ready 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok lang R. Hindi natin naglalaro. Kaya yun. Pas. Malis na lang yun. Nimrod nasa left ha, nakapak. Okay, ready lang. Tara, MH nyo. Angatin nyo na. Pero pa sa gitna nyo. Paano mga titid? Labas tayo after. 3, 2, labas na. Tabak na L. Pasok. Tara, re-MH. 3, 2, 1. Narangan tayo. Meron ba scouter sa baba? Pakanan. Nakapak sa left Reapers ha. Left Reapers nakapak. Kanan. Saan na yun? Oh. Kanan pa. Antayin kaya tayo, Pedis. Wala na MH. Reapers galing ng left, pamid na. Putang ina. Nandito, ready yung mga problema. 1 up. 2 up. 3 up. Ayun nyo, 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Paubos. 9 up. Ito pa yung problema. Pabiyaw ng problema, guys. Kahit yung problema dyan, ibihin nyo. Ang AOI pa. Peso namatay. Pasok R. Balik ka kay portal. Nimrod nakapak sa left, PSG nakapak sa left. Sabay ko muna. Nasa left lahat. Tara, labas tayo. Tito. Tapak L. Pumasok ng Nimrod ha. Pasok L. Pumasok na ng PSG. Ito dyan pasali. Ready? 3, 2, 1. Push tayo. Wala na akong nakabutan. Ready 1. Up. Pakaliwayan ha. 2 up. Problema lagi ibihin nyo ha. 3 up. Push. 4 up. 5 up. 6 up. Linis na to. 7 up. 8 up. Kilaban pa. Reso na lang. Reso lang, Seng. Kapre sa party. Dali. Tara, ready, MH. 3, 2, 1. Pamid. Okay, pamid. Diretso. Oh, kapakanan sila boy. Okay, kanan sa kanan. Ito sa mid. Balik pito, ready, 1 up. 2 up. 3 up. Aero, 4 up. 5 up. 6 up. Pamid pa. 7 up. 8 up. Pamid pa. 9 up. Diretso nyo. Sagad nyo kaya. Sagad nyo. Pamid. Pasok mid na matay. Diyan ko pumitig agad eh kung magpalabas Tara, na. MH tayo. 3, 2, 1. Tara, kanan.
Okay, diretso to. Andiyan, Talmaro. Wala, balik. Wala. Tara, Bumaba pamid ulit. Damage lang, pamid tayo. Kami team road ko na. Anong sasasabi mo? Anong sasasabi niyan, Maro? No push, one up. Two up. Ano pa ganun Three ganun up. pa? Push a mid, four up. Five up, push a mid. Stop. Seven up. Eight up. Nine up. Image ka, Push a tama. mid, push a mid. Push a mid, push a mid. Push a mid. Ready, one up. Two up. Three up. Four up. Five up. Six up. Pasok ko lang mid. Pasok mid, pasok mid. Saan, Tito Deck? Rar. Nimrod, PSPR. Par. Pabil. Pabil. Pushing na ah. Umangat na. Okay, diretso. Passing na dito. Okay, diretso. One up. Two up. Three up. Problema lagi. Four up. Five up. Six up. Seven up. Eight up. Paubos. Nine up. Tayo pa nauubos yan. Labas nyo nga after. Labas nyo. Tanda na natin yun. Pasok lang nga rin. Labas na. Tapak ka roulette. Klaseng. Pasok R. Labas yan. Likod nga kayo, pestuhan nyo kagad likod, MS yan. Likod do. 3, 2, 1 up. Kung may reaper sa na pwede. Sige lang. Harap naman. Ready, 1 up. 4 up. 5 up. 6 up. Harap. 7 up. 8 up. 9 up. Laban pa. Labas tayo after. 3, 2, 1, labas na. Labas. Tapak tayo mid. Tara, pasok. Left Reapers ah. Tara, MS nga tayo. 3, 2, 1, tara pa left nga. Okay, palip sagad. Mal. So, 1 up. 2 up. Diretso, 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Obo, 6 up. Likod do. Ready ah. Sa grass kayo. Ay, putang ina mo. Ay, sorry. Wala. Pasok ka mid na matay. MH tayo dito. 3 to, antara pa mid. For sure, pa mid na yan eh. Eto na nga, pa mid na nga. Oh, Reapers, ready, 1. pumasok na nga, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Yung current pa yung archer na sync. Ready, 1 up, 2 up, 3 up. Andiyan na rin, Phoenix. Galing na nga dyan. Kaliwa nyo. Bagal naman kasi. Kaliwa pa. Pasok mid na matay. O, balik sa gitna. Gitna. Problema. Pasok mid. Ayan na yun. Ito, likod. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Ito pa. 5 up. 6 up. Yan pa yung Kiryo. Pasok mid. Spot mo na. Spot. Nimrod, nakapak sa mid. MH 3. 2-1 tra kanan niya. Kanan natin. MH tayo. Kanan tayo. Lumipat ng left, Nimrod. Pumasok na sa left, Nimrod. Sa taas yung dahil na yan. Clear arrow. PSG, nakapak sa mid. Clear R. Balik nga. File na. Kita ko na. MSG na lang yung ano. Jitter na. File.
diretso. Wala sa ila. Walang Lang yan, tao bukas dito. yung Nimrod. Bukas yung Nimrod. Lumipat sa R, Nimrod. Battery first. Pamid na nga, pamid na nga. Pwede ilabas yan eh. Tapos sundan eh. Ilabas mo. Nakapak sa right. Tabakar, labas. Tabakar. Pasakar. 8, 7, 5, ito MH, 4, 3, angat na. Ano naman? 1, angat. 1 up. Angat taas. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sana nung view ko. Nakalawa pa. Pamid tayo. Pag wala sa mid, labas tayo kagad. Nimrod, PSG, nandito pa sa labas ha. Reapers, nandito rin. Papasok ng mid. Ready. 1, Pasok na lang mid. up. Reapers. 2, up. 3, 4 up. 5 up. Mid 6 up. 7 up. 8 up. Mid. Diretso mid. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. 2 up. 3 up. Pasok lang mid. 4 up. 5 up. Nakapak sa L Reapers. Pasok mid. L Reapers ha, nakapak. Pumasok na. Tara, ready. MH tayo. 3, 2, 1. Rafael. File. One up. 2 up. 4 up. 5 up. Diretso lang. Tara, labas tayo. Tapak right. Pasali ako dito. Tara, pasok right. 8, 7, 5, 4, time 8, 3, 2, 1. Tara, pamid. Ayan nyo na yan. Ilang piraso lang. Wala. Pael. Check ko baba dito. Diretso L. Tara, Ray. Okay, diretso. Ano, ready 1 up. 2 up. Unahan nyo kasi yung problema. Reapers nakapak sa mid ha. 4 up. 5 up, sagad. 6 up. 7 up. Sagad pa. Iba bypass yung Eva, mauubos tayo dyan. Labas kayo. Tapak mid, labas. Mid Nimrod ha. Reapers din, nauna sa mid. Pasok mid lahat. 8, 7, 6, 5, bitayo mates. 4, 3, 2, 1. Tutok na, 1 up. 3 up. 5 up. 6 up. Meron pa, pushing ako. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Tingin sa pedes. 6 up. Angatin nyo na. 7 up. 8 up. Palinis. Balik. Meron yung emo. Nakapak sa Nimrod ha, nakapak sa mid. Reapers. Nag-file sila, magpapa-L. Time na file tayo. Gago, dalawang epics. Spacebar, gago. Kala kami image. Takbo na tayo. Hindi sumunod yung FPS ko. Diretso. Sagad na yan. Mga nauna dyan. Ready, 1 up. Paspat yan. 2 up. 3 up. Diretso. 4 up. 5 up. Diretso pa. Buti pa si Mama G. Likod do. Ready, 1 up. Mga nasa na. Pag-irik mo. Likod pa. Angatin nyo nga to. Phoenix. Ready. Angat. Wala. Ang
balik na lang kayo portal. Kung wala. Pumasok ng Reapers, Reapers pumasok and sa ila. portal. Balik nga kayo, El. Balik kayo, box. 5, 4, 3, 2, Balik kayo, box. Balik kayo, box. Nandito kami 1. sa box. Pwede na, Max. Pwede na, Max. 2, up. 3, up. 4, up. 5, up. Paubos. 5 minutes. Tara, ready nga. PSG nakapak sa mid. Tara, mid tayo. Dito paano, baka Pamit tayo, pamit. sumundot na naman PSG. Oo, tito. Mid Reapers, naka PSG Wala nasa na ako mid. kasama. Bago Nauna na yung yun. PSG dyan ah. Tara, ready. Push mid, push mid. 1, up. 2, up. Push. 3, up. Push. 4, up. Push. 5, up. Push. Compress. Preso namatay. Nawala yung Phoenix ah. Baka bumaba. Ayun Ito na. na, kanan nyo, Nimrod. kanan nyo. Ready, 1, up. 2, up. Kakakusin nila push. 3, up. 5, up. 6, up. 7, up. Compress. Pasok mid muna. Dali. Pasok mid. Reapers, Nimrod nasa left. Try image tayo, pa-left tayo. 3, 2, 1, left na. Okay, sagad. Sagad muna yung portal side, oh. Ready, 1 up. Yung problema lagi BA, ah. Ano pa? PSG, galing hagdan. PSG, galing hagdan. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Paubos. 7 up. Pasok kayo namatay. Third dyan, oh. Kurap po. Pasok kayo. Dali. Nasa right sila, Nimrod, Reapers. Labas. Abot Ano nga ba? tayo. PSG nasa mid. Susundot to. PSG nasa mid. PSG nasa mid, pumasok na. Ito na lang po na sa ano oras. MH tayo. 3, 2, 1. Tara MH na yun. Makayating ko ba? Wala, pakanan tayo. Pakanan. Angat taas. Pero sa kaliwaan nyo. Nice. Oo mo. Angat pa. Putak ina, bumabalik. Baba. Macro muna. Nasa right ka, nasa right. Klaseng. Tara right. 3, 2, 1 MH. Pa-right. Tara, lakad. Okay, pa-right. Tingnan ko kayo. Yan. Okay, diretso sagad ha. Linis to One up. ha. Pwede na yan ah. Linis Sayang. lang. Linis ha. Linis pre. Tara ready, bababa tayo. 3, 2, 1, baba na. Doon na yung Phoenix. Baba na. Baba. Yung character, baka makat kayo ah. Burat, baka makat kayo, nasa left side. Wala yan. Walang MH eh. Eto na, nag-DDH, 70%. 3 up. Pares na lang. 5 up. Pa-12 ka agad kayo. Sige, paubos mo na. Paubos. Tapos 12 tayo. 12 muna. 12. Ano, 12. Reso nyo namatay. Reso nyo doon, oh. Yung mga ano, FS dyan. May reso. Reso nga anong nasa message banda. Ano, Reapers? Nasaan? Ready. Nasa kanan. Yan, MH tayo. May pumasok PSG ah. Ready mo na. Teka lang. Boss ng CH. Pumasok sa left yung PSG. Sige, ready lang. Ready lang. Eto na, left side, 3 PSG. kontra, push. 1 up, 2 up, 3 up, push nyo, 4 up, 5 up. Balik, pa 12, balik pa 12. Balik. Saglit lang. Bago lang.
Tara nga, 3 to 1, pa 6 nga, ngayon na 6. Huwag na patay yung Arwin. Wag mo na. Balik nga pa na. Patri. Saan pumasok yung PSG? Sa right yata dito. Check. Wait lang. Pag nakita mo ganlas na lang, PS. Ayun, nandito, boy. Eto na, dito na, face na may scouter nila. Tara, pupush na natin yan. Palep. Wala. SG Nasaan nasa yun? Nasa R. Tara, paray tayo. Eto na, likod, pesty, likod. Galing na ka. Ano to? Ayun, gago. likod nyo. Harap. Balik ka. Nagigutan. Ready, wala. 2 up. 3 up. Isang iring na to. Tara, push na nga mid. Wala na oras. Busang iring. Miss pa kasi yan. Putang ina. Ito, ready 1. Up. 2 up. 3 up. Nawalan pa ako ng... Kapatay pa siya dun. Oo, kapatay pa. Last na yun. Tornado lang yung boss eh. Kaya